أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Превод на тези стихове е: О вие, които вярвате, да ви посоча ли такава сделка, която ще ви спаси от болезнено наказание, че вие вярвате в Аллах и Неговия пратеник и се борите за каузата на Аллах с вашите богатства и вашите личности. Това е по-добре за вас, ако сте го направили, но знайте, Той ще ви прости греховете ви и ще ви накара да влезете в градините, през които текат потоци и чисти приятни жилища в градините на вечността. Това е върховният триумф. Обещаният Месия алейхиссалам е казал, че бил изпратен точно бил изпратен Месия, точно както Исус алейхиссалам беше изпратен с ученията за милост и прошка, така той беше изпратен и с исламските учения за милост и прошка, като Месията на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Той също дойде, за да сложи край на всяка религиозна война, но не с меч, тъй като тази епоха е на разпространение на посланието на Ислама, а не
ерата на война с меч. Въпреки това, за да се разпространи посланието на исляма, сега е ерата на писалката, джихадът на писалката и разпространението на исляма продължава. За да продължи този джихад, са необходими същите изисквания за жертване на живот и богатство и време, каквито бяха в началото на исляма. И тези жертви са път за близост към Аллах, и това е казано в тези стихове, които съм рецитирал. Сега тази ера е на обещания Месия, времето на обещания Месия. И сега тази война е също с харчене на скъпоценните ви неща, на вашето богатство по пътя на Аллах. Това е една война, че всеки да харчи по пътя на Аллах своето богатство. Днес хората са склонни към постигане на светско богатство и са забравили вярата си. Те се опитват да увеличат своя светски бизнес и удобства. При такива обстоятелства човек може да постигне близостта до Аллах чрез своите жертви, защото това е най-добрият бизнес, когато човек харчи от своето любимо богатство, както всемогъщият Аллах каза в стиховете по-горе, че в тази епоха на обещания Месия алейхиселам е особено важно да се предприеме джихадът на богатството, което помага да се постигне удоволствието и близостта на Аллах. Аллах е насочил вниманието към финансовите жертви в различни събития и случаи. В Свещения Коран се казва, например, Аллах казва: и защо не харчите по пътя на Аллах, че всичко, което имаме, идва от Аллах, и след това, за да получим награди, Той ни заповядва да харчим по Неговия начин, по Неговия път. Ако имаме истинска вяра, тогава тя изисква да правим жертви по Неговия път. Аллах казва в Свещения Коран: и харчете за каузата на Аллах и не се хвърляйте в гибел със своите собствени. Чрез финансови жертви човек става склонен да жертва себе си и своите желания в името на развитието на вярата си. Като същевременно постига безброй благословии от Аллах, и Аллах е съобщил за сделка, който е полезен както в този свят, така и в следващия.
Световната търговия носи само светска полза, докато правенето на бизнес с Аллах носи полза както в този, така и в отвъдния свят. Аллах казва в свещения Коран: а случаят с онези, които харчат богатствата си, за да търсят задоволството на Аллах и да укрепят душите си, е като случая с градина на възвишение. Проливен дъжд пада върху него, така че той да дава плода си двоен, и ако върху него не вали силен дъжд, тогава е достатъчен слаб дъжд и Аллах вижда какво правите. По милостта на Аллах, днес Ахмадите са тези, които разбират важността на финансовите жертви, дори онези, които могат да предложат само малки количества, виждат връщане на дълбоки благословии многократно. Също така често се вижда, че тези, които са по-малко щастливи и имат по-малко богатство, са тези, които предлагат по-големи жертви. От време на време ние представяме различни случаи. Сега днес аз ще представя пред вас различни събития и случаи, подчертавайки такива примери, тези, които са участвали в своите финансови жертви. Те са бедни, но с велики примери и голями сърца. Това е един собствен стандарт. Значението на чистите намерения при извършване на жертва. Има хора в Африка, в Пакистан, които жертват всичко, което имат, които правят финансови жертви до такава степен, че не остават нищо в себе си. Вместо да използват тези пари, за да купят храна или дори лекарства за себе си или за децата си, замяна на това, Аллах не оставя тази тяхна жертва, без да им даде благослови многократни, като по този начин увеличава вярата им. Следователно, дори тези с по-слаба вяра не трябва да мислят, че Аллах не възнаграждава финансовите жертви на тези, които са били предложени с чисти намерения. Бог не се нуждае от нашето богатство. Тези жертви, които Той изиска от нас, ни предлагат възможност да постигнем допълнителни благословии от времето на обещания Месия алейхиссалам. До сега непрекъснато намираме примери за онези членове на общността, които се отказват от собствените си нужди и дават приоритет на нуждите на общността. Тези хора разбират изявлението на светия пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, който предупреди да се спасите от огъня, дори и като предложите половин форма. Светия пророк салалаху алейхи ва салям също предупреждава срещу скъперничеството, тъй като скъперничеството е довело до гибелта
на предишните народи, сподвижниците казаха, че всеки път, когато светият пророк салалаху алейхи васелям отправял призив за финансова жертва, те отивали на пазара и извършвали някакъв бизнес, сделка и след това представяли каквото са получили на светия пророк салалаху алейхи васелям. Примери от миналото за благодата на Аллах върху тези, които са направили финансови жертви, са безкрайно много. Обещания Месия алейхиссалам е изразил очудването си от искреността на трима братя, които не са имали много добри доходи, но редовно са предлагали финансови жертви или друг беден човек. Това бяха хората, които имаха страст да постигнат удоволствието от обещания Месия алейхиссалам. Въпреки че няма какво да дадат, те все пак дадоха 100 рупии, колкото са имали. Може би тези 100 рупии, този беден човек му отнеха години наред да ги спести, но той ги даде всичките и сега станаха част от историята. Потомците на тези хора трябва да помнят, че ако имат някакъв успех днес, това е благодарение на жертвите, направени от такива предци. Дори днес по-малко щастливите в общността са тези, които определят най-високите стандарти за финансови жертви. Тези, които са по-добре, трябва да се вгледат в тях и да анализират собствения си стандарт. Веднъж светия пророк салалаху алейхи васелям казал, че един дирхам е по-ценен от 100 000 дирхама. Важно е участието, дори да са с 1 цент. И според състоянието на човека, както и неговите намерения, това са примери на един хафиз, който дори оставял себе си гладен, но винаги участвал в тези жертви и Аллах, те са били обичани в очите на Аллах. И ако днес тези благословии са дадени на нас, това са заради тези хора. И хората трябва да помнят своите предци. Че жертвите на техните предци са били толкова велики. И днес в общността на Ахмадият е с безброй бедни хора,
но жертвите им са безброй, направени от тях и не спират да правят жертви. Техните жертви са велики пред очите на Аллах. अल्लाह ताला और उसका रसूल इखलास से की गई कुर्बानी की कदर करते हैं जैसा कि एक मौके पर Веднъж светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, 1 लाख दिरहम के मुकाबले че един дирхам е по-ценен от 100 000 дирхама. Сподвижниците попитали, че как така. ने फरमाया Светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, че имал човек, който имал 2 дирхама 1 दिरहम की कुर्बानी कर दी и той пожертвал един от тях. दूसरे शख्स के पास बेशुमार След това имаше друг човек, और जायदाद който имаше изобилие от богатство 1 लाख и имущество, कुर्बानी की от което пожертвал बज़ाहिर ये 100 000 дирхама. बहुत बड़ी रकम है Но тази жертва, गरीब की कुर्बानी के जज्बे के मुकाबले में макар и по-голяма като сума, 1 लाख दिरहम की अल्लाह ताला не беше по-голяма като цяло в сравнение с жертвата направена, желанието и страстта जज्बा от бедния човек. Жертвата има निस्बत का है стойност, मिकदार но по-малко общо с количество и повече с страстта зад нея. की जमात गरीबों से चंदे लेते По милостта на Аллах, हैं मुझे बाज़ दफ़ा ये सही мнозинството от общността днес ये लोग असल में दिल предлагат жертви. Всъщност има хора, които предлагат की अपनी удивителни жертви дори в далечни села на Африка, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए които искат да бъдат помощници в разпространението на посланието на Ислама. जमात की अक्सरियत Обещания Месия алейхи селам, истинския ислам, की कुर्बानी करने वाले както обещания Месия алейхи селам е казал, че човек не може да обича едновременно богатството и Аллах. खैर कहे Човек може да обича истински само един. कुर्बानियों पर अमल करते हुए आज भी ऐसी मिसालें हैं जो हमें नजर आती हैं जैसा कि मैंने कहा रिपोर्ट्स में जिक्र होता है मैं करता भी रहता हूँ हैरत अंगेज तौर पर Следователно, कुर्बानी करते हैं щастливи са онези, които обичат Аллах. मुखलिसीन हैं И обещания Месия алейхи селам каза, че що се отнася до онези, които दीन के गलत пожертват своето богатство по пътя на Аллах, тогава те със сигурност के मददगार ще го намерят. और मोमिन बनना चाहते हैं ये लोग हैं जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के इस इरशाद को अपने सामने रखकर कुर्बानियाँ करते हैं जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं Това са примери कि माल से भी मोहब्बत करो тези дни и епоха на многобройните благословения на Аллах. Виждаме примери за това как хората се жертват खुदा से मोहब्बत करे по пътя на Аллах कोई तुम में से и след това खुदा Бог से मोहब्बत करके веднага им връща тяхното богатство. तो मैं यकीन रखता हूँ Такива събития दूसरों की такива случки се превръщат в средство за увеличаване на вярата खुदा के इरादे से आता на хората. है बस जो शख्स खुदा के लिए बाज हिस्सा माल का छोड़ता है वो ज़रूर उसे पाएगा Това са думи на обещания Месия, आज भी हम че как хората дават по пътя на Аллах и как веднага Аллах им го възвръща многократно. लौटा दिया एक ही जगह एक ही माहौल में काम करने वाले हैं लेकिन अहमदिया के Аллах дава благослови много блага मदद नहीं मिलती в тези жертви на Ахмадите. के ईमान में इजाफे का बायस बनती हैं जैसे मैंने कहा था कि मुखलसीन की चंद मिसालें पेश करता हूँ Сега ще представя няколко случки и примери на хора, които са направили жертви през годината. वो आए हैं एक ईसा साहब Това са нови Ахмади, които са приели преди няколко месеца 2016 से मेरे Ахмадия. ने खरीदा था
В Централна Африка е пример на един човек, който е купил земя, за да построи дом, но не е могъл да спести сумата, за да построи този дом. Откакто се е присъединил към общността, той се е опитал да предложи каквито и да е било финансови жертви. Той се замислил върху факта, че преди да стане Ахмади, той никога не е предлагал каквато и да е финансова жертва. След това той направил дарение за Вакфе Джадид, след което някой му подарил 10 000 тухли за неговия дом. Следователно, работата, която беше задържана с години, сега беше възможно да може да се завърши. Така той изрази своята увереност, че това се дължи на финансовата му жертва. И така домът му се е построил в завършен вид. И аз вярвам, че всичко това се е случило само заради Аллах. Така в Казахстан бе казано на един Ахмади, че вноските на неговата съпруга не са били давани от доста време. И така той изпълнил своите задължения към съпругата му. И въпреки затруднението през тези дни, които предстояли като операция на неговата съпруга и той имал доста деца, но Аллах така направил, че бе получена помощ от страната през тези дни и така той бе улеснен с тази сума. Друг пример е, че на един човек, който е работил в Киргизстан, той е предлагал своите финансови вноски на всеки 6 месеца. Той започнал да предлага вноски, които бяха повече от сумата, която беше обещал. Но въпрос защо го е направил, той казал, че защото е разбрал, че всичко е поскъпнало и разходите на общността със сигурност ще ли да се увеличат и затова решил да опита да предложи по-голяма сума. Така хората, които твърдят, че ние обикаляме и искаме финансови дарения, но този човек е предприел тази стъпка без да бъде помолен да го направи. По-скоро това беше добродетелна идея, която той имаше сам. Друг пример е за един младеж, който е главен на младежта. Той беше запълнил своето обещание с сумата
но той каза, че трябва да се даде повече на общността и така той беше дарил сума за своите родители и след това Аллах го възнаградил по начин, който той е усетил и казал, че това са благата, за които съм дарил тази сума по пътя на Аллах. Друг пример е в Камерун. Един млад мъж е приел Ахмадия. Той беше беден и караше хората на като такси на своя мотоциклет. Той изрази, че откакто се присъединил към общността, започнал да дава финансови жертви малки и е преживял една промяна в живота си. Сега той е доволен и живее спокойно. По същество вътрешният му мир е това, което всеки търси и той го намери чрез общността и предлагането на финансови жертви. Той каза, че сега съм много спокоен и съм радостен, че може би малко, но аз намирам спокойствие в душата си, като давам тези жертви. Друг пример е за една жена, която е Ахмади. Тя не е разполагала с достатъчно с сумата, за да изпълни обещанието си за Вакф Джадид. Тя отглеждаше земеделие. Тя се занимаваше с земеделие, които занесва зеленчуци на пазара и ги продаде. Като даде сумата на Вакф Джадид. Това са същите примери, които съживяват стойността на предишните предци, които са предлагали финансовите жертви по подобни начини. В Киргизстан един член попитал нашият мисионер, че как се движи общността финансово и как покрива разходите си. След като му бе обяснено подробно, той приел Ахмадия и започнал редовно да дава своите финансови жертви, допринасяйки, работейки в различни сфери. Той е бил редовен в своите жертви. И сега, заради тези жертви, които съм ги предлагал, мога да кажа, че моята заплата е на много заплатена и аз съм си построил дом от основи.
चुनाचे वो सब्जी बाजार में बेचकर अपना खुदा से किया हुआ वादा पूरा किया और वो खरीद के चंदा अदा कर दिया। बड़ी मामूली सी चीज़ थी। ये वही मिसालें हैं जो सहाबा Това са различни примери, या които साहब जो भी са се срещали в началото на ислама. एक मेंबर हमजा साहब के पास वो खरीद के चंदा देने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने Един друг член, Хамза Сайб, बकरियां बेच के चंदा अदा कर दिया। той имал кокошки, लोग जो हैं той си продал 9 кокошки कुर्बानी करते हैं। и така е изпълнил своето обещание с сумата, която бе обещал. इंडोनेशिया Това са хора, тези бедни хора, които दोस्त हैं, съживяват примерите на нашите предци. कहते हैं मैं पैदाइशी अहमदी हूँ, पहले तो मैं सिर्फ एक मेंबर के तौर पर ही चंदा अदा किया करता था। एक आदत पड़ गई थी कि अहमदी ये चंदा देना है, तहरीक ईद और वक्फ ईद कुर्बानियों में हिस्सा नहीं लेता था। इस पर मेरे तमाम भाइयों ने दोनों तरीक़ात के हवाले से मुझे तवज्जो दिलाई कि सिर्फ जमात अहमदिया के मेंबर होने की वजह से चंदा नहीं देते, Един друг пример е за един Ахмади, माली कुर्बानी में който е роден Ахмади. कहते हैं चाचा मेरे अंदर भी तहरीक ईद और वक्फ ईद में Той каза, че моите братя ме съветваха да участвам в माली कुर्बानी शुरू कर दी और отправянето на финансови жертви. बहुत बड़ी तब्दीली महसूस की। मैं खुद को अल्लाह ताला के करीब महसूस करता हूँ। Сега мога да кажа, че इसी तरह след като съм участвал в тези финансови жертви, सबसे बड़ा аз съм се променил духовно चलकर मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारे पास и दौड़ के आऊँगा। чувствам मैंने चंदे की едно голямо спокойствие в мен и видях една голяма промяна в себе си. अपना वाक़या लिखते हैं कि वक्फ ईद के माली साल के अख्ताम से चंद हफ्ते कबल तहरीक की गई कि जो लोग माली तौर पर मुस्तहकम हैं वक्फ ईद में कम अज़ कम $5,000 की अदायगी करें। Той е бил от Индонезия अदा किए थे и казал, че е правил финансови вноски просто по навик, но не и предлагал вноски за Вакф Джадид и Тарик Джадид. $1 की कुर्बानी След като вниманието му бе привлечено от факта, че те също са важни, той започнал да допринася за тях. लेकिन फिर След като направил това, той преживял голяма промяна в живота си उनको दुआ की तरफ и сега се чувства по-близо до Аллах. तो कहते Той намери बिजनेस करता हूँ मैं, छोटा मोटा बिजनेस है, близост до Аллах, उसमें थोड़ी देर के че ако ние вървим към Аллах, така Аллах тича към нас. Това е вярно. चंदे में Един друг пример е, че в Австралия е бил отправен призив към хората, които са финансови заможни, वापस आया। да дадат $5000. मेरा बिजनेस पार्टनर जो कि ईसाई है И така един човек, той вече беше предложил $4000, और बड़ी खुशी से но почувства желание да предложи още 1000. Той мислеше и се молеше как да предложи тази сума, सेटअप की но неговият бизнес партньор дойде при него и го поздрави, че са осигурили нов договор, който ще им донесе मैंने फ़ौरन समझ по $15,000. Бизнес партньорът, който беше християнин, каза, че किस तरह благодарение на молитвите на Ахмади, той също е могъл да се възползва и каза, че той също желае да даде своя принос. फिर कहने लगा तुम्हारी दुआ की वजह से मुझे भी फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं भी हिस्सा डालूंगा। ये रकम तुमने अदा करनी है, इसमें से आधी रकम मैं अदा करूंगा। लेकिन मैंने उसे कहा कि और भी कई खैराती काम हैं जिनमें वो हिस्सा डाल सकता है, ये 5,000 तो वक्फ ईद का ही तो मैंने खुद ही देना है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने मेरी दुआ और ख्वाहिश को कबूल करते हुए मुझ पर एहसान फरमाया। फिजी Така Аллах прие моето желание да участвам с тези $5000 в नौबाए वहाँ принос към общността. जीनल बेग साहब 2-3 साल कबल उन्होंने बैत की है। इब्तदाई तौर पर जब इनको तहरीकात में शामिल किया गया तो मामूली रकम का वादा था,
फिर कुछ अरसे बाद चंदा आम में भी शामिल किया गया। लेकिन इस साल जो मेरे खुतबात थे और निज़ाम की अहमियत का भी इनको पता लगा, सुन गए। Един новоприет Ахмади от रसूल ने अजूद ही Микронезия е бил информиран तारीख ईद बकरीद ईद में बढ़ा за финансовите жертви и अदायगी भी की। тяхната цел फिर и चंदे के факта, हवाले से उन्होंने че те трябва да постигнат любовта मुताबिक इनकम на प्रोटेक्शन Аллах. एक्ट की 116 की शरह Те को не са अदा किया। данък. बाकायदगी से हर हफ्ता अपनी Като तनख्वाह में такъв, अखराजात की अदायगी। новоприетият започнал да предлага финансови ये नौवाइन बयान करते हैं вноски всеки मैंने इसमें месец. इजाफा किया है। मुझे Той каза, че е ходил и на църква и нищо не се е случвало. 2024 से तनख्वाह Но मिल сега, रही है। откакто започна да предлага финансови है жертви, कि अगर किसी ने चंदे की той वजह से видя голяма промяна в живота си и ако има нужда от пари по някакъв начин, той не може да намери пари или ऊपर लगे हैं साइमन някой ще му даде и ще му ги даде. साइमन Или ако има недостиг на храна, по някакъв начин той може да намери средства. А और बताया गया कि ये चंदा това е начина, по който के लिए देते हैं। той е дал по пътя на Аллах и Аллах му ги е възвърнал многократно. इस पर मसूफ ने हर हफ्ते चंदा देना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद कहने लगे कि पहले जब मैं गिरजे में जाता और पैसे देता तो ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब से मैंने अल्लाह ताला की राह में माली कुर्बानी शुरू की है जमात में आके, तो अल्लाह ताला ऐसे ज़रिए से मेरी ज़रूरियात पूरी कर देता है कि मैं हैरान रह जाता हूँ। बाज़ औक़ात पैसों की ज़रूरत होती है और अचानक कोई आ जाता है और पैसे पकड़ा देता है। कभी खाने की कमी होती है तो घर बैठे ही अल्लाह ताला किसी के ज़रिए ज़रूरत पूरी कर देता है। अल्लाह ताला के फजल से साइमन साहब अपनी इस्तेदाद से बढ़कर माली कुर्बानी करते हैं। तंजानिया के मीर साहब कहते हैं कि एक दोस्त बशीर साहब ने बकरीद ईद में अपना और अपनी फैमिली का В Танзания चंदा अदा किया। Амир Саб казва, че उनकी अहलिया से दरियाफ्त किया कि घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी इतनी बड़ी रकम चंदे में क्यों दे दी है। उन्होंने जवाब दिया कि फिक्र न करो, अल्लाह ताला अपनी राह में един Ахмади е дал 40 ज़ाया नहीं करता, хиляди според тяхта валута, но неговата съпруга попитала, че защо даваш толкова много, след като нашето състояние не е толкова добро. बल्कि इससे ज़्यादा आमद हुई। Той казал, че हैं कि मुझे तो इससे पहले भी इतनी Аллах няма да изостави своя човек. अहलिया ने भी अब अपनी Аллах ще не ги даде многократно. उसका भी ईमान बढ़ा И така след няколко дни कि नेशनल нашето положение се оправи по някакъв начин. И така аз доказах на своята съпруга, че виж, पढ़ाई के लिए कुछ रकम चाहिए। ние сме дали нашата жертва, но Аллах не е оставил. बताया कि मेरा सेमेस्टर शुरू होने वाला है, रकम कम है। दूसरी तरफ बकरीद ईद का साल भी ख़त्म हो रहा था और अपना और फैमिली के वादाजात की अदायगी करनी थी। लेकिन बहरहाल जिसकी दरख्वास्त दी हुई थी, उम्मीद थी कि वहाँ से वजीफ़ा की रकम मिल जाएगी मुझे, हुकूमती इदारे की तरफ से वहाँ से इनकार हो गया। जो रकम पास थी वो उन्होंने अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए चंदे में दे दी। इसके बाद सेमेस्टर मुकम्मल किया, अच्छे नंबरों से उनको अल्लाह ताला ने कामयाब फरमाया और मुतलका इदारे की तरफ से भी अचानक पहले दिन इनकार हुआ था। Един друг пример е в Германия за един студент, तो ये कहते हैं който मान है कि कुर्बानी का не бил одобрен за стипендия, इंडिया но Аллах така направил, че неговия успех бил отличен и той получил 4000 евро в сметката си. सामंतवाड़ी वहाँ के कैमदी सिराज साहब, उन्होंने कहा कि मैंने माली कुर्बानी की В Индия आंखों से देखा है। बकरीद ईद един Ахмади е казал, че аз съм видял тези жертви с बकाया रह गए थे वहाँ очите си, тези блага. 2-3 साल से मसूफ के बगाल की लकड़ियाँ बारिश के पानी से ज़ाया हो रही थी, जिसे खरीदने वाला को जिस खरीदार ने लेने का वादा किया था और जो रकम तय हुई थी उसकी अदायगी नहीं कर रहा था। बहरहाल मसूफ खरीदार ढूंढते रहे। Неговото състояние не било добро. मसूफ कहते हैं कि जब इंस्पेक्टर
मास्टर वक्फीदीद आए और वक्फीदीद के चंदे का मुतालबा किया तो मौसूफ ने 2000 रुपये फौरी निकाल के И कहते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर जो खरीदार कीमत तय करने के बावजूद सामान ही ले रहा था अचानक आकर 20,000 रुपये देकर सारा माल ले गया और ये कहते हैं मेरा तो यही मान каза, че аз имах стока за продаване, 20,000 मुझे वापस но от доста време не можех да я продам. से ज़ाया हो रहा था И след като дошъл мисионерът да предоставя своето дарение, एक लजना मेंबर аз го дадох कहती हैं и след няколко дни дойдоха и купиха моята стока वक्फीदीद за много по-голяма сума. मैंने तो इनको भी ख्वाहिश पैदा हुई कि अपना और अपने बच्चों का चंदा अदा करें जब बैंक की सूरत हाल देखी Една жена от Канада е имала желание да предложи дарение за Вакф Джадид. Когато провери कि अल्लाह ताला गैब से मुझे मेरे लिए भी банковия си баланс, चंदा अदा कर सकें тя разбра, че няма достатъчно за да направи вноска बैंक अकाउंट में देखा и да изпълни обещанието си. के बराबर रकम थी और वही Тя се молеше за способността да може да направи финансова жертва. И няколко дни по-късно тя провери отново चंदे में अदायगी и тя видяла, че има $300, което беше точно сумата, която трябваше да даде, за което бе обещала. और खातून है ये भी इन्होंने अपना बच्चा वादा बढ़ाकर सारी अदायगी कर दी तो अगले दिन ही उनको टैक्स डिपार्टमेंट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जायद रकम का चेक वापस आ गया और $750 की रकम थी कहते हैं ये उतनी रकम थी जो मैंने अदा की थी Това са примери, за които Аллах не изоставя своите хора, когато обещаят по пътя на Аллах. Аллах им помага. तंजानिया के गाँव बाई खातून है आमना साहिबा Танзания, една жена, много приета Ахмадия. मैंने एक अलग निज़ाम देखा अहमदियत में जो दूसरे मुसलमानों से मुख्तलिफ था Тя каза, че аз съм видяла една различна система в Ахмадия, че उमर में मौलाना साहब ने खुतबा се дава касов одър, बारे में तारीख की квитанция на всяка една чанда и системата е по-различна и конкретна. बेटी उम्मीद से थी अस्पताल लेके जाना Състоянието в моя дом не беше добро. तो रात इशा के बाद मुझे एक शख्स का फ़ोन आया इसने 2 साल से कुछ रकम कर्ज ली हुई थी मुझसे और रब्ता नहीं कर रहा था और मैं भूल चुकी थी कि अब ये वापस नहीं होगी उसने बार फ़ोन किया माफ़ी मांगी और Но वजूहत बता के една вечер ми се обади един човек, на когото бях дала заем от 2 години и аз го бях забравила. माली कुर्बानी की थी अपनी ज़रूरियात को बस कुछ टाल के И това е отговора на тази жертва, която аз направих. Така си получих своята сума, която бях дал от 2 години. अल्लाह ताला Така Аллах помага по някой път на своите хора. के माल अल्लाह ताला की तरफ से आता है Това е помощта और ये सोचते हो и мисленето на новодошлите хора в Ахмадият. И това е мисленето и характера само на един Ахмади. नाइजर एक और मुल्क है Това са само няколко примера. में काफ़ी कहते हैं कि В हमने Нигерия днес के गाँव का दौरा किया състоянието не е добро там. तहरीक की जदे की लोगों ने अस्पताल वफ़े दी Нашия проповедник разказва, че कहने लगा वहाँ като е посетил गरीब लोगों से रकम वसूल कर रहे हैं जबकि आपको बखूबी इल्म है कि मुल्क के मुआशी हालात इंतहाई ख़राब हैं хората, दीगर इस्लामी един не Ахмади му е казал, че ти идваш тук, взимаш от нашите бедни хора मौलाना साहब कहते हैं कि इससे कबल чанда, дарения. इस गांव के एक अहमदी खड़े हो गए बड़े जोश से कहने लगे कि दीगर इस्लामी जमातें आती हैं ठीक है को मदद कर देती होंगी फलाही लेकिन क्या किसी इस्लामी दुनिया ने हमें इस्लाम के बारे में कुछ सिखाया है
वो फलाई काम तो शायद करके चले जाते हैं, Но преди той да даде отговор проповедника, един друг Ахмад е станал и дал отговор. वसूल करने नहीं Казал, че тук са идвали много групи на ислама, आएंगे। उस जज्बे की तरबियत само взимат и си тръгват, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के дават малко и си тръгват. सहाबा Но रज़ियल्लाहु кажи ми, पेश किए। коя исламска група दुनिया ही नहीं बल्कि е дошла тук да не учи на ислама постоянно लाख и да не научи на истинския ислам. अल्लाह ताला ने फैदा फरमाया कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए कुर्बानी ज़रूरी है और फिर अल्लाह ताला के फजल भी बहुत होते हैं। बहरहाल ये सुनकर हो И गया за това е нужно като мюсюлмани да даряваме по пътя на Аллах. खूबसूरत मुखलिसीन दुनिया के हर कोने में अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौला इस्लाम को अता फरमाए हैं। Колко красиво नबी फरिश्त है, е मेरे във всяко едно кътче किसका जिक्र आज छोड़ूं और किसका करूं। बेशुमार хората на Аллах да защитават Словото на Аллах. नहीं ले सका, लेकिन जो भी मैंने छोड़े हैं उनके भी इखलास व वफा में कोई कमी नहीं है। इन लोगों ने अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए ये कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अल्लाह ताला भी कर्ज नहीं रखता। Това са жертви на тези хора, които са разбрали важността на жертвоприношението на своите дарения. हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे खुदा ताला ने सच्चा जोश आप लोगों की हमदर्दी के लिए बख्शा है और एक सच्ची मार्फत आप साहिबों की ज़्यादत ईमान और इरफान के लिए मुझे अता की गई है। इस मार्फत की आपको और आपकी Чрез такива жертви се извършва работата на разпространението на посланието на Ислама. दीनी मुहिम Обещания Месия Селам е казал, дори с यक शख्स жертвите направени от тези в Африка, दी है това все още не е достатъчно, за да отговори на нуждите и разпространението на Ислама в техните страни, बाल को मुकदम न поради което голяма част от तक मेरा इम्कान вноските, направени от богатите нации, се харчат за по-бедните нации. जो खुदा ताला की पाक रूह ने मुझे दी हैं। बस इन माली कुर्बानियों के ज़रिए से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इशात इस्लाम का जो काम होना था वो हो रहा है। अफ्रीका के रहने वाले И чрез тази мисия на обещания Месия се харчат за по-бедните нации тези пари, също за разпространение на Исляма, за печатане на книги и публикуване. अपने मुल्कों में भी आला रंग में सरंजाम दे सके। इसलिए यूरोप और अमेरिका वगैरह ममालिक जो अमीर ममालिक हैं, इनकी चंदा खरीदी की रकम का बेशतर हिस्सा इन गरीब ममालिक में सिलसिले की तरक्की के कामों में खर्च होता है। अल्लाह ताला इन सब लोगों के ईमान और यकीन और अमवाल और नफूस में बरकत डाले। Нека аз се моля जमात के लिए Аллах да даде блага и благослови на тези хора, करते हैं और हर वक्त които направиха дарения и финансови жертви. На всички тях के नए साल के ऐलान के Аллах да ги дари многократно. दुनिया के ममालिक की कुर्बानियों में कुछ जायजे भी पेश करूंगा जो उमूमन रवायत है। अल्लाह ताला के फजल से Сега ще 66वां साल предоставя отчет пред вас. हुआ 67 година от Вакфеджедите е започнала 1,29,41,41,000 с благословията на Аллах. 13 मिलियन पाउंड ये वसूली 66-та година е приключила 15,000 पाउंड ज्यादा है। края на декември जहाँ बरतानिया и сега е започнал 67-та година. През последната година около 13 милиона паунда бяха събрани कनाडा ने भी по Вакфеджедид, इजाफा което е с увеличение с повече от 700 000 паунда през тази година спрямо предходната. ऑस्ट्रेलिया मिडल ईस्ट की एक जमात है, इंडोनेशिया है, По отношение на общата колекция, फिर जमात है, बेल्जियम है, позициите на страните अफ्रीका са на първо място Обединеното кралство, है, बुर्किना फासो
На второ място е Канада, на трето е Германия и след това е САЩ, Пакистан, Индия, Австралия и страни от Близкия изток, Индонезия, близкоизточна страна Белгия. बरतानिया की जो 10 बड़ी जमातें हैं उसूली के लिहाज से उनमें फॉर्नहम नंबर 1 पे है, फिर वूस्टर पार्क, फिर वॉल्सॉल, फिर ऑल्डरशॉट साउथ, फिर इस्लामाबाद, फिर जलेंगम, एश, चीम साउथ, यूल और हंसलो साउथ। रीजन्स जो हैं इनमें बैतुल फतूह पहले है नंबर 1 पे, फिर इस्लामाबाद रीजन, फिर मिडलैंड्स, मस्जिद फजल, फिर बैतुल एहसान। दफ्तर अतफाल के लिहाज से पहली 10 जमातें हैं ऑल्डरशॉट साउथ, फॉर्नहम, फिर ऑल्डरशॉट नॉर्थ, एश, इस्लामाबाद, रोहैम्पटन वेल, साउथ चीन, मैनचेस्टर नॉर्थ, बर्मिंघम वेस्ट, ब्रेडफोर्ड साउथ। और छोटी जमातों में स्पेन वैली, कैथली, नॉर्थ वेल्स, नॉर्थहैम्पटन, स्वानजी। कनाडा की इमारतें जो हैं उनमें नंबर 1 पे वान, फिर कैलगरी, फिर पीस विलेज, फिर वैंकूवर, फिर ब्रैम्पटन वेस्ट और फिर टोरंटो। 10 बड़ी जमातें जो हैं इनकी मिल्टन ईस्ट, मिल्टन वेस्ट, हैमिल्टन, एडमिंटन वेस्ट, डरहम वेस्ट, ऑटवा वेस्ट, रेजाइना, इनिसफिल, एबर्ट्सवेल, फोर्ट, न्यू फाउंडलैंड। अतफाल, दफ्तर अतफाल में जो इमारतें हैं वॉन नंबर 1 पे, फिर पीस विलेज, टोरंटो वेस्ट, वैंकूवर, कैलगरी और मिसिसागा। जमातों में दफ्तर अतफाल में डरहम वेस्ट पहले नंबर पे है, मिल्टन वेस्ट, हदीका अहमद, मॉन्ट्रियल वेस्ट, हैमिल्टन माउंटेन। जर्मनी की इमारतें जो हैं उनमें हैम्बर्ग नंबर 1 पे, फिर फ्रैंकफर्ट, विस्बादन, ग्रॉसग्राउ, रेडस्टेड। और 10 जमातें जो हैं इनकी पहली उनमें रोडमार्क, रोडगांव, निडा, फ्रेडबर्ग, फ्लोरसाइम, नोइस, माइंस, मेहदीआबाद, ओस्नाब्रुक और बर्लिन और कोबलेंस। दफ्तर अतफाल में मनहाइम नंबर 1 पे, फिर डिट्सनबाख, हेसन साउथ वेस्ट, राइनलैंड फॉल्स, वेस्ट हॉलैंड। अमेरिका की 10 जमातें हैं लॉस नंबर 1 पे लॉस एंजलिस, फिर मैरीलैंड, नॉर्थ वर्जीनिया, सिएटल, सिलिकॉन वैली, बोस्टन, ऑस्टन, ओशकोश, मिनेसोटा और पोर्टलैंड। दफ्तर अतफाल में सिएटल, लॉस एंजलिस, मैरीलैंड, साउथ वर्जीनिया, क्लीवलैंड, ऑस्टन, सिलिकॉन वैली, ओशकोश, इंडियाना, जायन। Пазур напомни на всички да държат народа на Палестина в своите молитви, в собствените си кръгове. Всеки трябва да говори в полза на палестинците и да информира хората, особено политиците. Не изглежда, че Израел ще се откаже от несправедливостите си и несправедливите си пътища. Всъщност те изпратиха съобщение до войниците си, че войната ще продължи през 2026 година. Нека Аллах се смили над палестинците. Говори се също, че има заплаха от разпространение на война в целия регион, което може да доведе до световна война. Започнаха и бомбардировки около Бейрут. Те изглежда само се увеличават въпреки факта, че САЩ ги съветват да намалят атаката си.
но и те изглеждат просто думи и безсмислени гласове. Изглежда, че истинската им цел е да изкоренят палестинците от Газа и след това да превземат тази земя. तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र और 10 जमातें जो हैं सूली के लिहाज से उनमें हैदराबाद नंबर 1, कोयम्बटूर, कादियान, कालीकट, मंजेरी, बेंगलोर, मेले पलायाम, कलकत्ता, Нека Аллах се смили над палестинците केरंग, и да даде разум и разбиране на мусулманите बालगान, и да им даде възможност да чуят и приемат призива на имама на епохата. Амин. लैंगवार्न, कैसल हिल, मार्स्टन पार्क, लोगन ईस्ट, मेलबर्न बैरक, पेनरिथ, पर्थ, मेलबर्न क्लाइड, पिरामाटा, एडलेड वेस्ट। अल्लाह ताला इन सब के अमाल और नफूस में बेइंतहा बरकत अता फरमाए। फ़लस्तीन के लिए तो मैं दुआ की तारीख करते रहता हूँ, अब भी इनको याद रखें, अपने अपने हल्के अहबाब में इनके हक़ में आवाज़ भी उठाते रहें, लोगों को बताते भी रहें, ख़ास तौर पर सियासतदानों को। पहले ही मैंने कहा था इसराइल की हुकूमत तो अपने जुल्मों से बाज आने वाली नहीं लगती, बल्कि अब तो ये फ़ौजियों को पैगाम दिया है कि 2024 का साल भी जंग का साल है। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पर रहम फरमाए। इससे अब ये भी कहा जाने लग गया है कि रीजन में भी जंग फैलने का खतरा है और फिर आलमी जंग भी हो सकती है। बैरूत के इर्द गिर्द भी इन्होंने बमबारी शुरू कर दी है, बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये गो बज़ाहिर अमेरिका की हुकूमत उनको यही कह रही है कि महदूद करो अपनी जंग को, लेकिन ये सिर्फ अल्फाज ही लगते हैं, दबी हुई आवाज़ें हैं इनकी। असल मनसूबा तो इनका ये लगता है कि गज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल कर दिया जाए और उस ज़मीन पर फिर कब्ज़ा कर ले। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को रहम फरमाए और मुसलमानों को भी रहम फरमाए, इनको भी अक्ल और समझ दे और इस तरफ भी ये गौर करें कि ज़माने के इमाम को भी की आवाज़ को भी सुने और माने। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.